बुढ़ा भाई रावण जोड़ा दुत सुखुआ पहुंची गले रावण पाखरे मणिमांगर चाहिदेला विंश बाहु रावण कला कि संवाद नहीं आसी दूत सिंहासन माने कहिबार उद्देश्य मुंडर कोंडी बी खंड मारी दबा तू प्रभु 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 तुम्हें अमर का प्रभु कौन कहू छु कह जो मोहपुर चोरी करी आनी असला बने रखी जाओ तार स्वामी सिंधु चंद्रहास खड़गटा को धम कौन कहलु हेडा कोन अरे लुचुची आगे सी जोटा कहला सी कोन अरे लुचुची मैं कहन तू कह भय लगे हे मणिमा सेदिन सुको सारण कहले बोले हे मणिमा अशोक बने शशके थिबा बधु बंधु सिंधु कुले प्रवेश कला अशोक बनरे शोकाकुल परिवेश रे आपण जेउ बहुटी कि आपण रखछन तार बंधु बंधु कहले स्वामी ये सिंधु कूल रे प्रवेश हेलेनी हे नारी 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 बिहुने बारी धीनी रे तनु घासीबा लागि आसीथिबो नारी बिहुने अनुकूल नाय कहउछि भगवान राम ता स्त्रीटा को तो मु चोरे के आछि एक पत्रे व्रत को अवलंबन करछि राम एथि पाई नारी बिहुने बारिधि समुद्र नीरे जल रे झासीबा लागि आउ द्वितीय पत्नी ग्रहण करिबरे भगवान राम एथि पाई सिंधु कूल रे प्रवेश हेलानी रहा प्रमाण आसी गला से बंधु बहुर बंधु छी तो बधुर बंधु हमरे स्त्री बंधु बंधु आ बांधव की एकछे गोटा पछारे बांधव की गोटा कहलु कोन कहलु जदी कह जाय तो गोटा एक बंधु जैसे बांधवन नहीं बांधव बांधव जैसे बंधु न अच्छा बांधव चाणक्य कहले चाणक्य बोले उत्सवे बेसने दुहिखे राष्ट्र आज द्वारे संसार जह तिष्ठन्ति सौबंधव बांधव की बोले उत्सवे उत्सव माने जजमान आज उत्सव पालन कर नवजात पुत्र आज सत्यनारायण पूजा चली जी आसी पहुंचले द्वार रे से बांधव अच्छा तापरे व्यसन विलास व्यसन रे जे जीवन यापन करुथिबो जे फोन माध्यम रे आजकल डाकुछंती आसन जे पार्टी की जीवा पार्टी अटेंड करबा जे पहुंचले से बांधव उत्सवे सनेशैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे आपण किछि टंका पैसा अभाव अछि अर्थ भाव देखा देछि जे आपनक पाखरे बापार हाथटा को बढ़े दैछन्ति साहाज्यर हाथ सेले बांधव राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र राष्ट्र मध्य विप्लव होइछि गां गां मध्य गंडल होइछि जे समाधान रो रास्ता देखै परिले सेले बांधव अच्छा संसार राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे राजकीय दंड पड़छि आपनकर कोर्ट कचेरी माली मोकदमा चलिछि जे द्वारस्थ हे सेले बांधव श्मशाने च बुढ़ा भाई तू मरी गला परे क्या तमे मुंडो हां तमे मरो आ खाली मो ऊपर कहता बुढ़ा भाई मरी गले तमे अरे जा करो आ खाली बुढ़ा भाई मर तमे मर से मला चुंगड़ी तब चुंगड़ी 11 दिन खाई दो काई आज ठो खाई दोनु काने की कहू
କହୁଛୁ ଆଉ ନେଇକି ଛେପ ମାରିକି ମରିକି ଥୋଇବୁ ମୁଁ କାଠ ନଉଛି କି ଯୋଜନା ଦଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସି ଦଉଛନ୍ତି ହଁ 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 ଦିଦି ସିନା ଆଇଲେ ପଲେ ଟଙ୍କା ନବୁ ମୁଁ ସିନା ଆଇଲେ ନେବି ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ଏତେ ଗାୟକ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ କହୁଛି ଗାୟକ ଆଇଲେ ଆରେ ତୋରା କହିଥିଲୁ ପ୍ରଭାତୀ କହିଛି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁନୁ ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ କଣ ହବ ସିଏ ଯିବନି କଥା ହେଲେ ମତେ ଯିବ ବୋଲି ହଁ ସେ ପୁରା ସବୁଦିନ କହୁଛି ହଁ ନାଇଁ ମତେ କାହା ଫୋନରେ କହିହବ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଯାଉ ଆଜି କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଟେଇ ସାଇଲାଇ ଓହୋ ପରିଜାନ ସାଙ୍ଗେ ହଉ ଦେ ତୁଟେଇ ଦେ ହଉ 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 ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ତ ଏ ବୁଢା ଭାଇ ତୁ ମରିଗଲି କିମ୍ବା ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ସଂସାର ପାଖରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ଆରେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖିବିନି ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଦେଖିବେ ତୁମ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିବେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ବାନ୍ଧବ ଆଉ କଣ କେତେ ଜଣ କଣ କଲେ ଏମିତି ମାନେ? ଇଏ ବାନ୍ଧବ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ ବାନ୍ଧବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ କହିବୁ ଟି? ବାନ୍ଧବ କିଏ ମାନେ ଯାହାର ଭୋଜି ହେଇଥିବ ଏଠି ଭୋଜି ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ କୁଣିଆ ଘର ଆସିବେ ଲୁଚେଇକି ଘରୁ ପଲିଥିନ ଆଣିଥିବେ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଥିବେ ନହେଲେ ବାସ୍କେଟରେ ରଖିଥିବେ ହାତିକି ଆଗ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଦେବେ କଲା ହାଙ୍କିକି ଖାଇଦେବେ ମାନେ ନାତି ଖାଇଦେଲେ କଲେ ଖାଇଦେବେ ତାପରେ ଅନେଇଥିବେ ଛତୁ ହେଇଛି ମଟନ ହେଇଛି ଚିକେନ ହେଇଛି ପଲିଥିନ ପନିର ହେଇଛି ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇବେ ଗଣ୍ଠି କରିକି ଯିଏ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ ବାନ୍ଧିକି ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଥୋଇବେ କାଲି ଖାଇବେ ଯିଏ ବାନ୍ଧିକି ନେଲା ସିଏ ହେଲା କଲା ବାନ୍ଧବ ଯିଏ ବାନ୍ଧିକି ନେଲା ସିଏ ଗୁଟି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କରୁଛି ସିଏ ତେଣୁ କରି କରୁଛି କଲା ବାନ୍ଧବ ଯିଏ ବାନ୍ଧିକି ନେଲା ଏ ବୁଢା ଭାଇ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ସୀତା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ କୋଉଠି ନା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ରହ ମୁଁ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ଇଏ ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମ୍ରାଟ କବି ଭଞ୍ଜ ଓଲା ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମେ ହୋଇବ ଦ୍ୱାପରେ ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମେ ହୋଇବ ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମେ ହୋଇବ ଦ୍ୱାପରେ ସ୍ୱର୍গে ରହିବୁ ଏକ ସଡ଼ରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରାସକେଳି ବଲ୍ଲଭୀ ହେବ ରାସକେଳି ବୈଦେହୀ ହେବ ଅଟଳି ବହିବୁ বল্লভী তুমি হইব ব্রজে রহিবু বৃন্দাবনরে হেব বল্লভী হে বহিবু গোপীনাথ দ্বাপর যুগরে তুমি হব 16 সহস্র গোপাঙ্গনা তাহলে 16 সহস্র গোপ নারী মতে বরিলে তপ করি মতে বরিলে তপ করি মতে বরিলে তপ করি তাঙ্ক পুরাণ ইতিহাস দেবর ভগবত বিশ্বাস ভগবান কৃষ্ণ কহিলে কলে হে নারদ
ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ହଉ ହଉ ମୁଁ ଠକ କଣ ହେଲି ଆଉ ଠକିଲାନି ମୁଁ କଣ ଠକିଲି କାହାକୁ